हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत। सकाल सकाल भी आसगले आम दोड़ी खेल चली दोड़ी खेल तार दोड़ी खेल चली ये साई बाकाड़ी सब दोड़ी खेलुंट लिसिन एक्चुअली दोड़ी गोटे लगे आईटा टिंगार छोट गछ लगे आमर गोटे समस्ते सीटी छुआ पैसा आदाय कर माकड़ा छुआ कर बर्ज दोड़ी से सब पागुरी से दोड़ी लगे दोड़ी लगिले समस्ते खेलिए से दोड़ी प्रवचन आम चलू हथियार फतियार धरिकी गोटे बाउंश कटा हे तापर बाउंश दोड़ी या चलो समस्ते मिसिक बाउंश हाणिया जापर बाउंश हाणिकी आसिले दोड़ी तैयारी हम आस आस ये क्या ये आमर दोड़ी तैयारी हम और ये आमर बाउंश हणा आसला ये आमर हणा है खाली उछा उछी गंठी मारदे कि तापर बंधा बंधी स्टार्ट करिया आमर दौड़ी फौड़ा नहीं कि दौड़ी धरी कि आसिलु हारी कि दौड़ी आ कता फता सब धरिकी आसिली आ बाउंश भी ऊपर टंगा हो गला आ खाली आम प्लानिंग करमी चढ़ी बांधबू आ बांधापी बुद्धि पातानी तेणुक निशुणी फुणी टे अधिक ना पड़ ऊपर चढ़ी हेनी दौड़ीटा भी एमती बांधा से हिसाब से काटिकी कनेक्शन हम चलो आम कंटिन्यू कर दोड़ी बंधा दोड़ी बांधी सारो तापर कार्यक्रम चलो आउ दोड़ी लेसेनी टुईकिली टिंगा बाकाड़ी गाड़ी समस्ते मिसिक ये बांधुचु पकड़ आउ दोड़ी बंधा देखे एड़ा को एड़ा बड़ केड़े बड़ दौड़ी आंच ये बड़ बड़ दौड़ी बड़ 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 चढ़ी उठी आइलु ताकि जमा गच्छ चढ़ी आसे नहीं गच्छ चढ़ी जमा आसे ए ए खाले दो एई दीटा दो आ एई दीटा एपड़े आकाड़ी बुझिलु दो बुझेई दो अरे मैं एड़ा मिसई कि धनु दीटा को एकाले इला कर बे बीडी समान कर हां काट तो असेल मझिरु काट नहीं बांधी ले बांधी का निसुणी तो नहीं निसुणी नहीं दीटा हो एपटे गोटे हो एपटे गोटे हो दीटा दीटा बा दीटा बाटली ठीक है बाबा ठीक है बाबा काटे को इच्छा होनी यार तो अल्प पैसा ला समझते देले नहीं केमिति करिया गोटे मुंडा एपटे होले लिसुंडा टिके बड़ होई थांता निसुणी तो पूरा चुईटा निसुनु एड़ी की टिके निसुनु एड़ी की टिके कौन दाला खेलबा ना टिके जाय डली लागेला हमर तोली का काकू का से टिके अरे हे ये पलिबो चाचा कुलो चोको की पीसा एट त हमर डोली काम चाली छि डोली माने दीटा डोली माने रस्सी टंगा सरलानी एबे खाली बाउंसटा को टिके स्ट्रांग करके बांधिया को एबे कता कोला चलची कता एपटे फाळे बांधी साइलु सेपटे देखाओ एपटे फाळे बांधी सरलानु आ गोटे बाकाडी हमर चढ़ी
ଫାଳେ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି ଏପଟେ 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 ବନ୍ଧା ହବ। ଦେଖା ଯାଉନି ଏଇ ପଛ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସେ କି ଜମ୍ପ ରେ ଦାଦି ଦିଟା ଦୋଳି ହବ ବୋଧେ, ଏପଟେ ଦିଟା ଏପଟେ ଦିଟା। ଯିଏ ଦୋଳି ଖେଳିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ହାରି ଆମ ଲୋକେସନକୁ। କାଲି ରଜ ଉତ୍ସବ ଆମର ଏଇଠି ପାଳନ ହବ। ଆଉ ଲିସିନି ଏରିକା ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତି ରଜରେ ରାସ୍ତା ଜଗନ୍ତି। କାଲି ରାସ୍ତା ଜଗିବେ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଖେଳିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ତୁ କାହିଁକି ସେଇ ଦଳଟାକୁ ହଲଉଛୁ? ଟୋକା କଣ ରସି ଭିଡା ଭିଡି ଚାଲିଛି? ରସି ଭିଡା ଭିଡି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ଦଉଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ପୁରା ଦୁଇଟା ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବାକାଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ବାକାଳିର ନାଣ୍ଡିର ପ୍ରଥମେ ଖେଳିଲାଣି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ତ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଅଛି, ପୁରା ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ସଫାସଫି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲିସିନି ଆସିଲେ ତାର ସବୁ ଦୋଳି ସଜେଇବ। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଦୋଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ନାଣ୍ଡି ସେଠି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ପେଲୁନୁ, ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇ ଖେଳୁନୁ, ଗୋଡ଼ ପାଉନି। ହଁ ଏ ବଢିଆ ଝୁଲୁଛି ଆଉ। ହଉ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ଫାଇନାଲି ଦୋଳି ହେଇଗଲା। ଦୋଳି ହେଇକି ଲିସିନି ତାର ଆସିକି ଦୋଳି ଖେଳିଲାଣି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ବସିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଦୋଳି ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିକି। ମୁଁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ତାର ଏବେ ଲିସିନି ତାର ଆସିକି ଦୋଳି ଖେଳିଲାଣି। ଲିସିନିର ସାଇରେ ଦୋଳି ଖେଳିଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଆଜି ଆମର ଦୋଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲିସିନି ତାକୁ ଏଇନା ତାପରେ ସଜେଇବ। କାଲି ସଜବାଜ କରିକି ତାପରେ କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ। ଆଉ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିବ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଦାନ୍ତ। ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଦୋଳି ଖେଳ ଆମର ଚାଲିଛି ବାପ ଝୁଅଙ୍କର। ଆଉ ମେନ୍ ଓନର ଯେହେତୁ ଆମେ ବାପ ଝୁଅ, ତେଣୁକରି ବାପ ଝୁଅଙ୍କର ଏବେ ପରେ ଦୋଳି ଖେଳ ସରିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳି ସାରିଥିଲେ, ତା ପରେ ଆମେ ଖେଳିଲୁ ଏବେ। ଆଉ ବାକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖେଳିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲଣି ହେରି ଅନ୍ୟମାନେ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କାଲି ଖେଳିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଦୋଳି ଖେଳ। ସେପଟେ ବି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବାଉଁଶରେ ଦୁଇଟା ଦୋଳି ହେବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ଏତେ ପାସେଞ୍ଜର ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତିନିଟା ଦୋଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଳି ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଦେଖ, ସେଠି ନାଣ୍ଡି ଖେଳୁଛି। ସେପଟେ ନାଣ୍ଡି ଖେଳୁଛି। ଆମ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ତିନିଟା ଦୋଳି ଲାଗିଲା। ହଉ ଚାଲ, ଏବେ ତ ଆମର 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦୋଳି ଖେଳ ହେବ। ଯାଇ ମଝିରେ